রবীন্দ্র দেববর্মা আমি অ্যাডভোকেট কোয়েশ্চন নাম্বার 7 কেস যদি দরকার না থাকে তাহলে চেয়ারম্যান সংসদ দরকার নাই বলে আপনি নেতা হবো संपूर्ण केस सुनी था आपने already business advisory committee by आपको question आवा ठीक है क्या माननीय सदस्य रवींद्र देवबर्मा ने एडवोकेट कोएश्चन नंबर 7 ये नहीं देखा ये था अब तो ना अब किसी डिस्कस करने के बाद कोनो महाभारत तो ये अब ना खाना के बाद हम पहला ना हम खाने चले चेयरमैन साहब ना अब की विमल बाबू ने की 200 का लाके चले ये साहब कॉलोनी 200 का अब साप्लाई दिनाने उठो এবং যদি বিমল বাবু যদিও वो যদি বিনি চাই আইকে বিমল বাবু না আনসারে তাবো হাউস না বক্ষমা মাসান নাই তখন নু সাকলা যদি নু বিবেচনা খাইতো যেহেতু নু মাননীয় চেয়ারম্যান চেঙ্গকর মানিমিয়া মাননীয় চেয়ারম্যান চেঙ্গকর মানিমিয়া ব বিষয় না তুই চিনি বরং বরং ইএম কমল কলয় খবর সানাইবা আচ্ছা তুমি প্রশ্ন শুনে হিসেবে মাননীয় সদস্য রবীন্দ্র কোনো অধিকার করে একে চোরা তোমরা কোনো প্রশ্ন পাই আছে একটু থানা কোড় কেস থাকে ক্লিনিকের সানে করে অব আসাইনিয়া নম অধিকার তমু নি তা সুক সাগাবে ন আপনি ক্লিনিকের মানে চেয়ারম্যান সাগাব মাননীয় চেয়ারম্যান বেন খরচ বিউটি দিন না নি অধিকার কইদের খরচ মাননীয় সদস্য ক্লারিফিকেশন ফাইনালি একদিন আগে তো থাকা যে সমস্ত বিল দিয়ে আলোচনা কিন্তু ওরা আমি এডভোকেট হিসেবে 25% যে কাউ খাবে ওরা খাবে না কোনো প্রশ্নই নেই admitted question number মাননীয় সদস্য বাবু পরবর্তী সময়ে মাছক খাই সভা চলবে না বলেই মনে সহযোগিতা না হয় Honorable Chairman sir, মাননীয় সদস্য রবীন্দ্র দেববর্মানি প্রশ্ন admitted question number 42 ini প্রশ্নংখ্যা নুকুং হামকাইনি বিসিংকই চুকজায়া নুকুং রগ্ন নক তাঙ্গি ইয়ানি তামো ইয়াত্রি সেটা ববো জুনালনি বিসিং গো তাঙ্গি বিজাকনাই সাজা অনলাইন খাইনাই এর বজানা করছাই যাবা 2022-2023 financial year 2643 asset nuku rokno nok tangi dinani yapri romjakha hatkur jumia rokno 17 লক্ষ টাকা নি nok design দাও রেজাল্ট নাই আবু কুবুইনো 2022-2023 রাং বিসিংহ রাং মানখে নক তাঙ্গি রিজার্ভ নাই জোনাল ওয়াইজ আর আন্ন বাজার নাই মো এডিসি হাপাঙ্গ সন ফাইবানি উলো ইপ্রাসারুনি নুকুং বিয়ালনি ডেটা সন কালেক্ট ফাইবানি উলো সন চংখা যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টনি যে সমস্ত হাউজিং স্কিম ফাইও আ হাউজিং স্কিম রকবাই নক তাংসুবই মাইয়া সম্পূর্ণভাবে টিটিএডিসি ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার এবং টিটিএডিসি নি পিডব্লিউডি ডক্টর মিলিবই অরচন কাইসে কতাল হাউজিং ডিজাইন থাইকা যেটা চিনি গাইরিং নক হাইংনাই ওমো দুইটা বেডরুম নাই একটা হল তংনাই কিচেন তংনাই টয়লেট তংনাই ini total budget 17 lakhs বিশিঙ্গ অমং নাই এবং মো প্রজেক্ট রয়েছেন যখন কেন্দ্রীয় সরকার নিধানি রহকা কেন্দ্রীয় সরকার স্টেট ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট নি বিশিংতেই অলরেডি কোয়েরিজ ফ্লাইকা যে মো নক তাংনানি বাগৈ নরং থানি জায়গা তো দেতম
And through our zonal development offices, we have collected the data and we have already replied, yes, we have the land to construct these houses. Rang Sopemani Ulo, Zengmo, 2643টা লুকুমনো जों 17 লক্ষ টাকা নক টাঙিয়ে আমরা माननीय चेयरमैन साहब आं साई मानर मुसुमाखा मसे তিনি স্বাধীনতানি 75 বছরনি পরে ইন্ডিয়া বাই ত্রিপুরা মার্জার এগ্রিমেন্ট মানে 72 বছরনি পরে जों बार-बार खोनाय फैखायो जे जुमिया बा हाटखुर जुमिया ताबो आं बरमोनां डेपुटी सीएम साहेब दङ सिगां जे ताबो बर्तमानाव आसले 8145 फेमिली जे जुमिया दङनि आबोनि बिसिङाव कोन क्लेरिफाइड बा क्लेरिफिकेशन खायजाखौ दं जे अमो हाटखुर অমকার জুমিয়া বিসিঙৰ বসে বাক জুমিয়া দं যদি এমনি দं কাকার অম ও 2000 যে ফ্যামিলি ন 17 লক্ষকে যে নক বিনানি সামানি অব ব্রিক বাইনে হই কোন ইট বাইনে হই যে তো পর হিল এরিয়া দं কাইসা ব্রিক जों যখন थांसिन के तेलुंगो लंत्राय हातायाव बसाव गाड़ी नीतिकला गइनानि ब्रिक माने ईट कैसा दाम 15 টাকা आयम पिसानानि 25 টাকা कैसा 40 টাকা क्लाइम যদি 40 টাকা ईटनि दाम न যদি मै तंगाय 40,000 क्लाइम ओंखाय चिनि बर जेतु न गाना गिनो कबांमा बुबां कारफान तंखौ बर कार क्लाइम अमो हाके कोनो फ्लाइवुड सिस्टेम बाय बरनो ईट बाद्रि होय खालायनि कोनो वान सुखाय जरता आबो कैसानि कक्सन माननीय सदस्यनी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन तो तेई कैसा कारीगरी आइडिया और रखा मोजे एस्टिमेशन में तो डेफिनेटली ईट बाई सीमेंट नि फंक्शन और तो है जेहेतु माननीय सदस्य सरकार अमनति विचार विश्लेषण खाइनाल दरकार तो जारा एक्सपर्ट पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट नि डिजाइन खाइने रोकनो हमसिंगि नहीं मानो मोजे डिजाइन खाइमानी न प्लाईवुड रोकलाय देखा उनके वो सस्टेनेबल दाबो मानाय नहीं we can construct there is no problem but every design has got sustainability period abono technical experts होते बरोक साइमन ते कैसा को उनका हार्डकोर जुमियानी जे लिस्ट Hardcore Zumiani list no Mukha. I personally have gone through the list. Ashwarjajonok Babe, South Zuno Matra 100 hardcore Zumia family Tomonis Ijakaro. I have very much doubt on that. About Joto Shodoshodan and Sanan Muzumo, Abuni is a present list Tomani hardcore Zumia Rubi. Angus or the Simon, this is not 100% accurate data. Monochil we survey Cliven Babi, PU tribal welfare notice Hazaka, CUNOS Hazaka, additional CUNOPO instruction Rezaka. We have to resurvey and the same data should be sent to the state tribal welfare department for compliance. Karon, Unodin, South Tripura, 100 পরিবার হার্ডকোর জুমিয়াঙ্গি বাই এবং খোয়াইরাবো রূপজাকা প্লেন পেডি ফিল্ড ল্যান্ড তংনাই 2-3 গানি জায়গা তব আমতি বড়কো কিন্তু হার্ডকোর জুমিয়ানি লিস্ট অফ কাজা গল তো বল লিস্ট তো সেন ক্লাইয়া ও লেফট ফ্রন্ট যখন ওর ক্ষমতা তংপুর বল সাবু ক্লাইয়া সো নেভারদিলেস মনো নাইছেন গতাল ক্লাই রিসার্ভে ক্লাই একুরেট কাইসা Hardcore Zumiani list Haito, Haimani Ulo, all list take us 2,643 families, zonal wise quota Rui, Zangamono select. Thank you.
Barang-barang Adam, Reverend Dr. Next, repeated question number mentioned. Honorable Chair and Sir, I admitted question number 43. Honorable Chairman Sir, Boromganang Adongni Prostomka, ADC Hapangni Hukba Bedekte, Thangnai April 2021 ni Simi, January ni Simi, 2022 Jora Tamo Tamo Yapri Sajaka, Hinango Tamo Tamo Yapri Senai, Te ADC Amchaini, Tiprasa Muluk Chikon Kotor, Sluice Gate, Thena Nainai, Thena Nibani Wansubi de Dom, Sazadi. ADC Hapangni Hukba Bedekti, Thangnai, April 2021 Simi, 2022 Jora, Yapri Sajak Maro, Sukrupui Tola, Punubzaka. Horticulture development activities. Horticulture to state plan nibo je rangno chen fair kaile kono sujog kari. SCA to TSS samung butango bothai thairimu Huarmu Kaimu Kabangma Samurok Tongo Aro Praichen 66.75 hectare Teirang Paikaro 1 crore 34 lakhs Androso Bolimung Te Bithi Rimu Jogoi Klaizaka 16 hectare Teirang Baika 1.6 lakhs Mui Kumu Barinani Bagai Subamu Jotoi packet 50টা Kaibachi 50টা Klai Nukum 120 টানো চুংলিখা রানবাইকা 6 lakhs মানে 50টা প্যাকেট লাই আবার অনুকরণ বুঝলি রোগিজাকা 120টা পরিবার নয় মাই সিংমলো বোধাই গোবাং থাইনাই মুইগদং থাইগদং প্রায় 38 হেক্টর খ্লাইজাকা তে রানবাইকা 9.5 lakhs নুকুম তাঙ্গি KOKBOROK সিনিয়র কিদুতেবো তাহলে মা সিনিয়র গোবাং মা বুল তমান আইডিয়া খ্লাইজে পড়ো তাঙ্গি মুইগদং বাই খুম কাইনানি Chazakha Jotoi Kaiburite Kaisha 50 square meter Ran Baika Biranopui Hazard Taka Haiching Kainani Bagay Lisum Rogi Bananomoniato Ruselui Bagzaka 40 hectare They ran Baika 2.4 lakhs Moso Bilati Kaijaka Kai do mutabo kaija gya actually already Ramkei Sungi Paika, Bolong Hok Paika, ADC village Sabual Aro Sun 22টা family no Moso Bilati Kainan Bagi Rang Rakha 13 লক্ষ 20,000 টাকা Kumlung Naiko Kleina Bagi Committee Bo Kaisa Klaija Kamoga Horticulture Revenue receipt or Punjakang Siatang Punuka Pufang Bosaro Pale Jotoi Rang Manka 5 লক্ষ 12,000 টাকা income claimani IFTC building mushroom production unit center te Muikumu Phalmabai Rang Manka Jotoi 73,000 টাকা agriculture ni activities Abotanga horticulture Agriculture 2021 January Nismi 2022 Jora or HYB my Sri Poddoti Mahasa Raila by 225 hectares Kato my Kaijaka Omoro Kinto ADC BCP Fire direct
Mukuk kaisang sazagi haitan sazagi common masanai state government ni kaisa agriculture ni boroni account SNE single nodal account I account to agriculture ni director ko control khaiwa chini thali se 6 jon superintendent of agriculture rimani agriculture ni superintendent rokno boro kaisa rangni allotment online direct jono sayawi no superintendent agriculture mono implement khaija narango ar angoro ko khaiya reporting boronge omoti bar bar kok salai jaka jara superintendent of agriculture tonai roko je kuno dino state government by rosai langana ni giri borok they are keeping quiet bini bagai moje babugan figure sai tomaro mo kintu abc ni ya koro goban gere amaro mugo ও সি পদ্ধতিতে যে 225 হেক্টর ক্ষেত খাইবানি প্রায় 16 লাখ আর বড় হুকা 1350 হুকা খাইনাই চুবা চুমান খাই তেই 5430 নু কুনো 1300 টাকা খাই রাঙের খাবর বাইখা 70 লক্ষ 59,000 টাকা মগদাম তারপরে মগদাম খাইজাকা প্রায় 140 হেক্টর জায়গা খাইজাকা আইক্লাই মজতনো কিন্তু ও সুপারিনটেন্ডেন্ট অফ এগ্রিকালচার আরাম সে বড় স্টেট গভর্নমেন্ট টিম ডাইরেক্টর বাই কন্ট্রোল ফ্লাইজানি ম সামুরো ফ্লাই দবাই আল হাউসো সানামুজুগো যিনি বাবুনি যে সিইও দমনাই সিকে জামাতিয়া সাহেব তো এক সময় agriculture finai superintendent of agriculture no replace market খাইমানি পরে তো যিনি superintendent of agriculture জন্য সিএ ধরো কাম খাইনি আজ এ ডাইরেক্টর নাম হলো গোবাংলা ত্রিপুরা তাবো খেতি বেতি খাইছানাই রকম বাদই যে जों राज्य सरकारनि गाहाय যিনি खामानि दै जों যারা যে TW Bobo Kok Saka, the Chief Secretary by Health Secretary by Kok Saka, Dini Shio Kok Saka, Tuban Hika Chino Ora Unliaba, Hejamara Pan Pablo Kanamani Tamonka, Hejamara Onglia, Hika Akim Kuti Takara or Tanka. Central in Taimani Kintaman in Kuti Pediatric, Ponchasta Pek Nipagay, Cherry of Nipagay, Chung Money. Orang take is Timputi Rambai, pediatric one and Hachino shop part, Chimuro, Cherero Hospital. We want to go hospital, Cherero Hospital, by gas is after. By gas is after. Gave by the BM by GB Bade, Sharat Tripura record of Cherero Hospital is that number 3. I will go in a June, Sunday, oh, pediatric abo behind the time. Ini karena pujuman ni, asal bagi no dua pani bagi langsung mungkin, di berasal bagi langsung mungkin. Jadi ni Mukhyamantrī ni, Swaस्थ्य ni, orang nak kisah sangat tu ni, kita bah di berasal saya, jaga kau oksigen plant tu, kerana nak yang le, sini bill, police bill, sini bukan itu bukan rules rakna borok. Kini tongna mucia, tuh ikut sana mucia bagi kini borok walk out tu lekang. Same sini bagi kita mau, tahu sini honorable MDC tak kisah semua ni dekit. Aje saya PhD tak kumpul jaga awak kena ni datang. Obviously cung kena ni apa bahaya sini tahu ko usaha kau answer dekat. Aje samun অবস্থা আম তো বেরে যতনে সে বেরে নে আর যতনে সে বেরে বলং বেরে মুসকানো বলং বেরে না থাকতে আনি গাড়ি বসমবা মুসুবে খাইছে টাকা ওয়াইছে মুসুবে কানে কালাইমানি মুসুকো কেতালমা উড়ি থাকা ও দাম সরা থাকলো বলং বেরে নেবা আম বেরে যে জায়গা দুর্গম যে জায়গা লামাকে আম 3 কিলোমিটার হিমি থাঙ্গই ডক্টর ক্লাস নেই আর থাঙ্গে আর নি নাই নেবে সাব সেন্টার বন্ধ বরং ডক্টর যিনি মানিপুর ডক্টর রাখো পুরো পেশেন্ট শিখাইয়া অথচ রুগী কেমন ইগো চিন্তাবো মানিক গোবিন্দ বারেনি খরবনি রুগী
खराब निनो जों ऑपरेशन खायना नांनाय ताबो जों बल दिखाई खेलेमार हॉस्पिटल बल दिमजों न रथ तो फाइनाय थायो मान तुइ ती फैगा जों मागना फ्री ऑफ कॉस्ट जों बरं ऑपरेशन खाय रहनाय अबायगे जों आबन बायरे जों ताबो एही राज्य सरकार न जों नाय तंगिया बीएससी सेंटर साथे जों ताबो जों महाराजा साका नों बबो बीएससी न राज्य सरकारनि थानि साननाय आबो शांति आपातत जों हेल्थ नि सेक्रेटारि बाय ताबो को सालायनानै बिसिंदो चिनि बाजेट प्रोविजन नाहारका तुइ वीरचंद्र मननि तुइ कर्मनि चिनि हॉस्पिटल न ताबो तांनानै बै 4 कोटी टाका थे जों प्रोविजन नाहारका यां शिकारिबारि नि चिनि ताबो तामिने डिस्पेंसरी आके तंगमनि आबनो बाहायनो जों ताबो बीएससी का तालखे तांनानै बागै सामना हारका ओके आबन लगे लगे जों इदानि न फाइनै मास नि चिनि न शिकारिबारि बाहाय आरो डॉक्टर फरजाफोरनो जों रिमायां तंगा कारण का और रोड पांगै तंगासिनि डॉक्टर चिनि सफिशिएंट डॉक्टर करे ओ स्पेशलिस्ट डॉक्टर फाइजाके जों ताम आरो चिनि डॉक्टर न रोटेशन साताव बायसा आपातत रोटेशन थाय आरो डेंटिस्ट तंनाय ओके जोंनि गायनोलॉजी डॉक्टर तंना आवहाय जों रोटेशन साताव बायसा आरो रहरे आपातत चिकित्सा खायनाय जखन न तांबाय थाके जों आरो पार्मानेंट पोस्टिं लिनाय अबनि बागै जों सामन तांनाय दं एके बागै निया जों साका ताय जों जंगु हिल खासि काइसे जों बीएससी नाहारनानै वान शप मोनसेनि थानाय दङ काइसे बीएससी जों राज्य सरकारना सानै नाहारनानै धलाया काइसा जों नाहारनानै जों वान शप दङ या अमरपुर खासि काइसे जों नाहारनानै साननानै वान शप दङ दै काइसे मिथिनि गुवाइ डिस्ट्रिक्ट बायनो काइसे अमायके बीएससी नाहारनानै वान शप दङ चेयरमैन सर हामबाय चेयरमैन आणि सप्लिमेंटरी के शस्त्र मसम का हक अमन हक जे कताल कुक साख हामनक आधुनिक जेता मनि যদি খাইতে তো গাঙ্কাই বিনি যে ফ্যাসিলিটি আধুনিক মডার্ন যেটাও যে হসপিটাল যে ফ্যাসিলিটি তার মধ্যে এক্সরে মেশিন রেডিওথেরাপি বা সিটি স্ক্যান ব্লাড টেস্ট अमाय खैयै गोबांबा जे सेफ साबजेक्ट दंना नामनि आबोखर खायजाका खायना बगिता वान सब्जेक्ट दं सखनाका अर ताउ जे नुबनि एमन पेशेंट जे बेड दङ आजागारगो जागा कुलबिया जे सखनाका जागा 50 जागा ताबु 150 नाय गा और 150 नानि मानि जे 30 कोटी मानमानि बिसिङा दा अंनाय ना आबो कतार खायतेसा बिनि फान सानजागनाय दा पुलाव नां सानो जे फेसिलिटी जों जे किसानि बागै ना माथा रानी बाजाराव ब्लाड टेस्ट नि बागै एक्सरे नि बागै माथाङो आगरतलाव सिटी स्कैन नि बागै आगरतलाव अमतिरो जे ओंगै दमनि आरो हयतो मथांना बय अरो जतो किसुमानानि बागै ताम मानसु जाखा आबो किसा सराय सागै चल Honorable Chairman Sir, Sini Trishkuti Rangni Bishingo, auto analyzer, X-ray, ECT, Ja Nangmani একটা নার্সারি কেয়ারে যে নাংমানি যত্ন রোজা একে তাবক जों নেহেটুচি আমি थांनाय 10 तारिखा समस्त फान सफैबिका जों ताबो DPR बाहाय जों अलरेडी रां खाइबिया सानसिगां DPR बाहाय कमप्लीट थेरेटिकेट दं एमन की DPR सामना कर चेयरमैन सर आज आगाओ जों ICU DPI पे ICU और माही की कबांग बात चिनी एक्सपर्ट की भारतवर्षनि एक्सपर्ट मेडिकल लाइन जे माही की मेडिकल नहीं आउटडोर को जगह तोना ना इंडोर बोवार पे बोवार तोना एक्सरे पे ऑटो एनालाइजर बियांग फाजुन तोना ना याग्रा तोना ना याक चाइल्ड बाय pediatric by any female one behind it our job I have safety even ulo je extension thane na ke chini je gamare sini o je cancer of ni je re bizaga aboro ni page bo ha koro provision এবং mortuary ke thui chinta ro tertiary level thane ke thui tona na nai
अवरो आपनि लगुलगे चिंता तो प्रोविजन में तुबी तो रुगी के बुखाएगा रुगी रो कौन है रुगी चिंता रो जगह कर रुगी नहीं पेशेंट पार्टी रो अवरो अपनी कैसा हॉस्टल खाने दुआ चुकी तो लेकिन चिं इधर नहीं तांगना नहीं वो शुरू खाने चीनी शाम चेन्नई इवन चीनी आस्ते आस्ते तारशरी केयर नहीं जे सैंक्शन पूल तारशरी केयर दे डॉक्टर प्रोविजन ना नर्स प्रोविजन ना लैब टेक्नीशियन बसुन ना ओटी नर्स बसुन ना GDN बसुन ना अब वो स्पेशलिटी तोंना ना जो तो भाई अब निबाबी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस बताना नहीं होता है माने वो है ना तुरंत चिंता वो पाइने नहीं फंसी थांगना नहीं नाई तो दाक्ती नो चीनी देखिए चीनी मोबाइल चुनी फाइल तो चीनी मोबाइल हॉस्पिटल आज वो पोर्टेबल एक्सरे पोर्टेबल ECG पोर्टेबल मिनी समस्त टेक्नीशियन एपोनॉमी टेक्नीशियन पे मोबाइल बेन ना आपातत नुकतेज बुखाई मन नहीं इवन टेलीमेडिसिन जैसा चालू मने और टेलीमेडिसिन बाय नी अब रिपोर्ट होने बरफ लैब टेक्नीशियन तो नहीं डायरेक्ट रिपोर्ट हैदराबाद चेन्नई दिल्ली रो होता है आरो निचिबी एडवाइस डॉक्टर ने एडवाइस नहीं मिनी मेडिसिन प्रेस्क्राइब करने स्क्रीनिंग करने तो पीसी क्लीनिंग लिया दाकी ना आगे जरा खेरे पर हॉस्पिटल लो आगे भी खाफां तंगना रखाया आंग खायो ताबो भाईने दाकी तो पीसी का इसानी सेकां नो खेरे पर हॉस्पिटल लो जतो नो छाक नाइजाने लगी मा भाईने दी प्रेशर ओ खा कोई तो ना हम बेचने Supplementary जवाब तब बरमना नादम Deputy Tripura. Honorable Chairman, and we take question number 49. Honorable Chairman, sir. Admitted question number 49 from now MDC Deputy Tripura Sumanike. TTADC Hamsaini Hano Khaturui Narukna Bagui one should move that. The answer one should move to already February 18 meeting like this pura inter ADC area no borok itre chini koita je state government ino chung phaimani ulo 3 bar city suika eta 180 seat je map seat abo nango abon boy chung city suika kisu map seat chung already no mai khan ami chung kam start kene abo complete maimani ulo no abo pura area demarcate unai amna Adam, Nini, next admitted question number. Honorable Chairman, admitted question number 50. Borong Chairman, Borong Chairman Chap, sini Borong MDC, and Deputy Prime admitted question number 51. ADC area work non-tribal law besar kata rozaka. CM Mohodoy, I have admitted question number 50, LRS Department. Honorable Chairman, sir, admitted question number 50. Terus question ka TTADC hapang ni bagui bukak tui ha kurui no khung rok no ha rina ni bagui one suk mung deto omone answer ke chong omoto ADC ni agen simi no tomo je khas land ninka ke 3 gonda je apply khemayo khas land ni area no apni forest land to abo provision koi ni karon khemaya tobe khas land abo apply khejak no the reserve ko no ambai
Chairman sir, ani supplementary question. Bahai ke apply khainai kun committee di tong aborokno kisa sina musumjau. Honorable Chairman sir, supplementary question ni answer ka. Mo already chini again simino additionally land allotment committee to protect subdivision level of kehachini land allotment committee to jara je apply khenai applicant ro aro jomari SDM office chini land allotment committee beka abono achuglai boro ADC chini ro headquarter ro hoi khainke chonga abono conference chongi. Supplementary sir. Honorable EM LRS Saka bidi uttara 3 gon nakhlai jagari nani 2008 je parliament pass mani forest land for the tribal people and other traditional forest dwellers ne और वो 25 कानी खलाई जगह नहीं नहीं रिजर्व और स्टेट गवर्नमेंट जे लेवल री तो मनी आबनो ओवरटेक खलाई दे एडीसी बा 3 गन रिजन नि प्रोविजन खलाई की नंबर 1 नंबर 2 ताबु ओ जगह आरे पीए खासलेन जदि दिखा काय खासलेन आरे पीए तो एडीसी कबां तंग हमकाय बाहेकले 3 गन देबो स्टार्टिंग तंगाय हमबाय. Honorable Chairman sir, chini mangunang MDC ni supplementary question. O question ni answer ni komose je ageo je babi je boro chini ageni je government ro je ain khatui je boro rimani abo process no চলে না কারণ মুখে চিনি আলাদা ভাবেও ল্যান্ড বিল কি বিজাইয়া প্রকাশ করা পাস মুখে অবনি কারণ চেঞ্জ কেমেনি কারণ অময় তো 25 কানি যে রিমো আবো তো আং যে প্রতিমানিকে ফরেস্ট পাত্তা হিসাবেও রিজাবো আবো চিনি স্টেট গভর্নমেন্ট আবনো স্পেশালি স্টেট গভর্নমেন্ট আন্ডার হনো আবো রিও নিবা চং বিস তাও চিনি land allotment bill drafting hai chung next chung bill pass hai ke agora chung wan su janai 3 gonda balance in sufficient space ya agu sudu no thai simi ang bujio je chini tribal ro specially indigenous ro je gram pahar অঞ্চলে tongai ro boro kuno agu 3 gonda bai boro ni survey bolona ni kuno সম্ভব ya mutei সম্ভব ya awon bai boro no wan su je tongai 15-20 কানি অমহাইকে বরনো এগ্রিকালচার পারপাস এবং লোক থাইকোনো আরনে আবহাইকে বরনো ওয়ানসু জানাই বাই জং ডিসকাউন্ট প্রভিজন পিবিনাই কারণ নিমলে জং 3 ঘন্টা বাই ইকে তো আরবান এরিয়া রাও যেভাবে দোকান রি চাষন রড়ি চানানি সিমিছে আবো ওনাই আবন বাই সেনে চিনি বড় তো দোকান রিনানি ব্যবস্থা তো ব্লং রো তো খেমাই আবন কারণ জং এগ্রিকালচার খেনান বো কেসা area now awon boy chokko 3 ঘন্টা বলে sufficient ni ang bus insia মানে abo বলে ang sufficient chungya aboni karono chini next chini bill ro যখন chung khai ke all provision ro ti bije nai je discount tre kubang ke dinan bawi one sugar ko ambai Madam Adam Deputy Tripura next admitted question number 7. Admitted question number 51. Honorable Chairman, sini Honorable MDC ni semua admitted question number 51. Pabok suzora sini ADC am saigo non tribal ono khoras pata rozak mani kokta materi tan inke khoras pata mana inke ban provision tongo तीन जो माने कैसे जो 25 years के बोल रहा हूँ ये 25 years के 3 जो रहा है के बोल एटलीस्ट 1930 साल में आगे पंजाब मानना है
non tribal law যেটা যিনি ফরেস্ট রাইট নি অনুযায়ী বড় ফরেস্ট পাতা মানানি কে এখানে বাংলা এডিসি আমসাইও বড় ফরেস্ট ফানা তাকসু জোড়া ফরেস্ট পাতা মাওয়ানি এলিজিবিলিটি করে আনি বাংলা রবাই আমবাই সাপ্লিমেন্টারি স্যার কাবু এডিসি এলাকাও যে ফরেস্ট পাট্টা মাননানি এলিজিবিলিটি বরক কালাংমা তঙ্গো তামনি বাগে হিকাই ও ফরেস্ট পাট্টা মাননানি হিকাই जों एसडीएम नि थाने थाने एप्लाई मारि एसडीएम थाने एप्लाई रिनानि हिकाय एसडीएम ओ जे लैंड अलॉटमेंट कमिटी तंगमानि ओ लैंड अलॉटमेंट कमिटी हिकाय काबुक नि प्रेजेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट नि जे नोटिफिकेशन मते हिकाय आरोना एसडीपीयू निनि एसडीएम बा बीडीयू सुदु ऑफिसर ऑफ द बरने सिविल आइसा जों बाहाय खलाय आबना फरेस्ट पाट्टा बाय नॉर्मल लैंड अलॉटमेंट शिमला मैं फरेस्ट पाट्टा नि क्वेश्चन वो आंसर का সুতরাং নিন অবংকা নরমাল ভাবে যেভাবে এসডিএম অফিস ডিএম অফিস ল্যান্ড অলটমেন্ট ডোমেইন আমাদের নতুন সম্পর্ক করি প্লিজ স্টুডেন্ট বড় মনে আদম গণেশ দেব Honorable Chairman, admitted question number 52. Borong Chairman Sir, sini borong MDC ni admitted question number 52. Borong Chairman ADC hafang ni sebo kainai rok traditional dress by Hati Basau Waisha. Man, actually, teman sulkasi busiliat. Karena ning bagai wanso mendatang. Wanso mendatang ke bukro sakai jadi. Sini ABC hak fungsi yang dipromot hak payment ya dulu. Sen traditional dress no, sen hati bahasa waisa. Sumainya ni bagai, corona ni bagai, kok salaikan, meeting salaikan, joto employees roh baik, sini tahu ni CEO, online ko meeting call kai, event maharaja soho, kok salaikan. Salainya ni ya golo maharaja ni sakar, sini traditional dress no promote kai ni bagai, sini kalau saya no bersama course kai ni ya. Hai me maharaja besaka. Willingly, sini traditional dress no, hati bahasa waisa officer, sui kalenya ni bagai, itu hatong kai ke sumui mana, hai jerawo, pai kaya itu notification no kono rotaya kota bersegera. Wantu ni tanggu tanya ke toto employees roh kan dia independent, tax tanggu. Hani bangai borono course with kaimi as a traditional dress masunai hai ni bus hawi maya jahan bangai sini ABC hafang hainai chalo bahai ke kaima boni bangai ke good discussion ni nangu tane ke baksa kutung garawo bahai use kainai mahai ro question kainai tongu masing jarawo le dorsi ase sonai man kutung jarawo bahke traditional use kainai oma hairot question assignment ni bagoi abo apatot boni kuno mane instruction ba notification rawozaya masawasan alotona khailei financial joto ne acceptable bahke bo semana ja oma hai khaimano bono chongwan chome বড় আদম নিনি নেক্সট admitted question number 70. Honorable Chairman, admitted question number 53. Borong Chairman Sir, sini borong MDC ni admitted question number 53. Titi edisi kami amsai, tai kami cangdogno, komunitas pani sujak, tangman ino,
mungrokno haine hai selajaboni wan somilno suni edisi hapang sung thaimani yagulo suni kami amsai tuima tuisa hathai hapong bebalne je translate thangmani mungrokno je daga sangmani area je sangma kongbai chune je daga molsomni kami je molsom kongbai chirunai ama haike sung isiwo discussion khaleka isiwo approve bunka slide bagu ye agi je khai thangnai rogino list kari winai lekha busu boroni agi committee khawo mo renaming khainani bagai je committee khajak boroni committee ni propose kaisa khai thana lekha gen nale mani ya golo total 112 tak kami de pamosenai addition place of Manka Tribal Welfare Department ni hoite bo collection khaijaiman ge mama ni ya golo sini isiwo salapika koksa lapika omo except one baike collect khainai committee ro khalane omo harake committee khalainai ni bagoi KOKBOROK salaijaka piaba o 112 ta kami te hathai ni mungrok selainani bagai जों नायलेफ्राव के गोबां मा गामि नो हाय जाया बर'नि जे सुजागौ माने किसा मिस्टेक बिना जों सारनाय चिनि KOKBOROK बाय चारनाय बा मलसम एरिया मलसम बाय चागमा एरिया चागमा बाय हनै वान समानिसि आरोबो मिस्टेक बिना इंगानि बागै आपातत बनो ओ जे 112 ता को मुनो जों किसा सगै खाय दंखा जों दायदिनो अमनो बाहायके इमप्लिमेन्ट खायमा बन बाङै जों बारबार नोंसोरनि जत एमस बाय सालाय दङ तो फानो कमिटि रो खाजाया को कमिटि खानानि बागै जों प्रोसेसिंग चेंजाक सोबा सोबानो नावै कमिटि खायनाय ते बरनो जे कमिटि मेम्बर दंनाय रो बरनो थांखायनि आसा जावा खरस बरस बाहायके मेनेज खायनाय अमा हायबो जों डिसकासन खायलायका गे जों दायदिनो बनो samsarona ni bagai buskan salo baike samsarona nai boni tui jeng wansoi ni tongbo sam khainai asu ni thambai Honorable Chairman, hajak bani hok kami ni bumu je ADC hapame ADC village ni mung tongmani bo hai mung rokno bo o jaga o khopna ni bagai bas laida ni bagai 어머니 원충을 났다. 이거 원충을 딱 한가에 어버 제 ADC 합하는 비신 비리 비신들어 어버 클라이전이 바게 다기적다 한가 아무로 고프로 클라이전이 아무반 기사 사이만 오죠. 한다. Borongganang Chairman, sini Borongganang MDC supplementary question, almost same nucleic sini disciplines committee function kami function prima tuisan ibu functionซึ่ง slide ni bagai joto ne polling we sak thambai tongu piaba o jaga wo je expert ni opinion nai maniซึ่ง revenue department of bono slide wo ni na ge tabukซึ่งkia se ni Sumasorana aku tidak suka. Itu revenue department aku tidak suka. Itu revenue department lo tu selajar ni nang. Kaisa OMP ni sunasora kaisa jaga. Bo citi rohoi rohmani. Bo ni agi ni porsa hingke rangsak kaisa rangsak. Next bo selajar paika. Sonasora. Nge boroni kami edisi place hingke tamu sene KOKBOROK bae to ha kintu boroni record hingke sonasora to. Temane hingke sonasora to. Temane hingke edisi hafam ni hoite slide ro ha yang ban revenue department ban kono change khaimani. Nge sentaro
नायबो जे जों सोलायहांखे रेभिनिउ डिपार्टमेन्टआवबो सोलायनानै जा बर'नावबो जों स्टेपनारि होनै मारहनाय बेखौनो बाङै किसा टाइमनि फैक्टर दङ जों किसा जरा नांगौ दानि के गोबां मा आमसायनि सारा त्रिपुरायाव नों 1200 गामि निबो नों सोलायनानै नांगौ सोलायनानै खेत्रे आगे जे कमिटि खाजानाय रावबो कमिटि खावैबो नावो किन्तु बरावबो राइट पार्सननि थाने बुंनाया कोनि माने प्रोनाउंसिएशन फेरमानि बागै डेभलपमेंट बाय जमा बेसिक किसा फेरमानि बागै आनि पारामन सि सासिनो आनि पारा हारे SARE चिनि PO आइसे तिनि बिनय बाबु सुरखा हारे बिनय सुरखा आनि दायरेव आनि जे माने पोस्टल एड्रेस बसुखा हारे SARE केबाय रखा माने एक्चुअल लो बपि रिंगनि नाम बे अमा हाइके जे ता कलेक्शन खालामनानै 112 तावबो बो हाइकेनो किसा प्रोनाउंसिएशन फेरमानि बागै किसा फेरमानि दङ गाहाय बां सुंबना काहाके सनारानि बागै किसा टाइमिंग नांनाय ते एक्सपर्ट टीम बो नांनाय जे एक्सपर्ट टीम नांनाय के नंगौ बागै अलाउंस नि जे बो प्रोवाइड खायनि नांनाय जे कोन बागै जों फानि प्रोविजन जे तो ताबो आसे अवेलेबल या कोन बागै तो साइ थांगो जों तिनि बिउरोनबो जों दागे बै बुमाया ख जेनेराव खायदि नै दागे बुमाया ख सबानो बरले जों दागे हि सबानो तै बरले खायनि बा जों एटलिस्ट कमिटि फ्रेम खायमारनाय कमिटि फर्म खायरो खान्थि बरनो साम खायदि हि होनमाना गे जों इजि मेथड बाके खायमा मोन बागैबो जों प्रोसेस ता खाय दङो जोंनि माने गामि आमसानि बरनो जों मेल बायफानो रहमानाय जा चिठी बायफा रहमानाय जा मोनि गासे कमिटि खाहाके आ जागा नेनि गामिनि न मोनसलायनायनि ताबो ट्रान्सलेटिंग थाङै सपोज ननि थाइक्लो हाथाय हि तमनिसि सालिदा बारि पाइहा बरसु हाथाय हि तमनिसि नेनि तुलाबारि थांपाइहा नेनि खम्पैलो तमनिसि कपिलो पाइहा ये अमा हायरो यालुमा तमनिसि जलेमा पाइहा अमा हाइके गोबां मा दङ राय पारा बसि राया केस पाइपेसि रो माने अमा हाय गोबां मा ये बना जों बाहायके बर'नि थानि कालेक्ट खायनाय कोनि मिडियाम बो जों तागरा सनाजायाखौ सनालायनो बाङै जों सालायनो दङो जे दमासा जों दनानि साकथारि दङो खायनो सालो जों दायदिनो मनो इमप्लिमेन्टेसन खायनो हामबाय Borombara Adam Omar Shankar Burma. Honorable Chairman, I will put question number 84. Honorable Chairman, sir. Honorable Adam Omar Shankar Burma Sumani. TTIDC Apanga Katal Council Hijack Money Hayakeba Katal Power Haima Yagulo Kailusuk School Nok Snamzaka Tumungno Snamzaka Ike Bobo Amsayo Snamzaka Amoni answer ke TTIDC hapang go katal council hijack mani hayake ba katal power haima yagulo kaisa phana katal rungmo snamjak yako fia ba kai jinui rungnobo snam fi zakka ridier pedeka. Question number 2, sumung tadi saya kai koraksa perungai bay. That is single teacher. TTIDC amcayo tabu kaibusu rungnok tong. Wo amcayo kaibusu
tong tumung tongke bisa sabi rasa bruichi sni 147 di sini rungo rogo korokcha khai rungai tongo aboro kukha chamonu 22 damchora 8 gongachora 28 gonganagar 19 jalagongmu 1 birchandramonu 2 kamchanpur 31 machmara 6 rupaichori 7 khumtoya 23 Tabu जों एडिसनि हापन गो कुनु कम परबाय कम मरो मिडियाम रो हुनो आव हाय स्कूल तो रो कम आकि तो कम परबाय सिमि थंजा का हाय स्कूल रो ताबु कायबेस द आव किसा साइमन नुगो दे कम परब किसा ता ताके तलाम दिनानि कुनु परब ना तो Obrok medium school sini tonggomnoi ang saimon legeri be kokborok teacher klangani bagoi aboni sekan semto tonte je nangoni ngekai rumah kokborok script no pisi semke salai jak abu bangla script bai school of Hungary tomo kaisa sabai engkai waisa kokborok script গভর্নরে খালি যেটা পেন্ডিং তমনি অনুমোদন দিবাগাই আবো খাইমানি ইয়াগুলো খাইয়ানো বিন जों मानसिखौ ताबनिबा अबो থেকে কেউসা जों গভর্নর অনুমোদন দিগি হিসিবনি ইয়াগুলো পত্র পত্রিকা নকলমনি ইয়াগুলো হংকাই যিনি অনারেবল হাই কোর্ট অফ ত্রিপুরা অমন সুমুদ্র কেস নাকা এগে সুমুদ্র কেস নাকা হংকাই আবো ওয়াই তাবুক হিয়ারিং দंगो ও তালনি 28 March মধ্যে এসে হিয়ারিং নাই এঙ্গাই তাবুক যে সাইমনমানি মধ্যে এঙ্গাই গভর্নরনি অপিনিয়ন ন মাননানি বাগৈ স্টেট গভর্নমেন্ট তাও গতে আনি হিসাব এঙ্গাই যেপুরু বড় অনারেবল হাই কোর্ট সাকা जों गभर्नरनि অপিনিয়ন নাইनै তাও প্রায় 60 দিন রকাওই থাকা এঙ্গাই চিনি যে এডভোকেট তংনাই বনাং সাকা তাবু অনারেবল হাই কোর্ট ন সাদি যত स्टेट गवर्नमेंट ने बरनि ऑपिनियन लिखा एडीसी को ऑपिनियन लिखा ओंखाय एडीसी तो सुरमान स्क्रिप्ट नि ऑपिनियन लिखा तामिने पवित्र सरकार कमिशन ओंखा ओंखाय समाचरण त्रिपुरा कमिशन लिखा कुमुकुंदु चौधरी कमिशन का जॉब तो कमिशन नो रोमान स्क्रिप्ट नि बागै सामानि बागै ताबुक सानानि वायो हाई कोर्ट नो जतन चिनि कोन तबो गवर्नर ऑपिनियन जो दिरिया ओंखाय आं चिनि एडभोकेट साका जे कोर्ट न सादि गवर्नर नि ऑपिनियन ताबो बाहायग्लै जों गुसु करते नासिमान 22 বছর उनथंका कायसा बिल पास लाय गवर्नर थांनि रिबानि रहबनि ताव पास के अंकाय ऑनरेबल कोर्ट न सादि जे दाय चुमता नासिमसिदि जे तंगनि मटेरियल कोर्ट नि बुस्थांगो जे रजाखा अबनि बिसिंनो रोमान स्क्रिप्ट नि हाइसिंगो राय रिथुमलै नों एपिल फाइलिबाय अमर इमानि याको हमकाय जों स्राय थांनाय आपुर हमकाय कबरक फैसा नानानि बागै जों अबस्यै इनखौ खालायनाय दाबिनो दाइबो आं हाउस सानावनो सुंगो अ स्क्रिप्ट नो तुइनो जों गोसाजा हाय हमकाय आईसीएससी सिलेबास कबरक सिलेबास सीबीएसई कबरक सिलेबास बर रहन्ति हिमै दङ ओंखाय अ जागा जों गोसालाय दङ अ कायसा इसिनो तुइ हाउस नो आंखे सानावनो सुंगो आंखे वाचमनि साप्लिमेन्टारि क्वेश्चन सिंगल टिचरनि साकाव टेक्निशियान करनै सावल हमनै जों थांनाय सेसनाव सामान दङ जे एजुकेशन टीचर्स नि जे ट्रान्सफर पॉलिसी जों खालायनाय अब खालायजाखा खालायमानि यागुलो ताबुक जे सिंगल टिचर स्कुल दङमनि अबनो जों जत ट्रान्सफर खालायै रहका
kaisa ko tabo borok joint family ulo kaisa ko single teacher school ADC elakao tongla borok transfer muni yakuno bisi khamromoi borok odala tongnai annual examination muni yakuno borok hai na hai o jaga rokni borok transfer pai tik jangnai borok ni jaga bo tai 3 বছর ni bagai tai district term ni bagai borok thangpiro nai borok tege sa antini honorable MDCs honorable CM EMs rok tongnai rok ni bagai ang saran kusungo kaisa to education related supplementary yo khayapano chini o teachers e tongmani যেগুলো টিচার্স রিক্রুটমেন্টও from the 20 বছর সেকান 22 বছর সেকান আরো তাম অনুযাখা যিনি কাঞ্চনপুর লং ট্রাইবেলি গন্ডারছড়া রগ হুকাই চিনি বড় এডুকেটেড বাংলা হুয়াই বাই সদর এলাকাও সে এডুকেটেড বড় বাংলো একে অনলি বড়কে চাকরি বাংকা তাকু ট্রান্সফার খাইবুকে চিন্তা মনু already borong no so basic transfer thai ni handi no joto no ini obo oroma tangnai ke ang gageba sandwich joto no yang mo sawo gage awon loge ang saram so tamu jehetu 3 বছর ni bagai sibise tangnai ba suijak ko tangnai transfer order no suijak tangnai 3 বছর ni bagai tangnai ni gage tamu to tai সমস্যা tangnai ko kya ungya phaisingni Tripura sarongno sung hamda ko kai chini borokno sung hamda ko chini borok ni busapati rokno educated khai no kai bisik thamni bagale thamui ba tamui nai Kondasara Chabonu Gobindobari Thalsora Kanchanpur Longtrai Valley obo ani joton khani ebare koibung tongnai chini borokni bagale sung sam tangai ba bisik thamni bagale ma thangnai hambai chairman board ni ko phaya samas tonight 3 বছর বিভাগে যে রহর হনি ছমনি কিন্তু তাবো নুগো বাছা যে ট্রান্সফার নগনাই বনি চাকরি ছিল 3 বছর পরীক্ষা মন কে বো উগোতেই রহতা সার্ভিস কন্ডিশনও কিন্তু ইভেন স্টেট গভর্নমেন্ট সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ফানবে কাইসা জায়গা ফানো সুযোগ করে যে 3 বছরকে রহমই আনবে অন হিউম্যানিটেরিয়ান গ্রাউন্ড বা जों वानसुक लायखांगाय इशा 1.5 বছর সেকাंनाय কোন जों नगद दिमोन अब किन्तु सार्भिस कन्डिशन नि कमया अब अंगाय माने हि इंगता हिमनो जिनि कायसा अंडरस्टैंडिंग जाबो किन्तु सार्भिस कन्डिशन अंगाय बो लास्ट डे ऑफ द सार्भिस लाइफ बो गंडसरा तमैबो सारे रिटायरमेंट थांगमोन अवश्य को हामबाय मानो हेबा नो 3 বছর থেকে পিতে চাই দেখে তাকে বড় 3 বছর নিবাতে রহন কা মান কো akan saka jepuru de service condition conduct from nabi sine oro jerul from nabi state government from nabi aro kaisa daga fan sujak kre je kono borok mon chakri khai tomne except class 4 class 4 tam sujak tom যে কোনো ক্লাস 4 বিনি বেতন যেহেতু কম মানসাক কোনো বিনি নকানা ওনো পোস্টিং লিডি রন্দি ফরকসা ক্লাস 4 যে অফিসে কো চাকরি থয়ো যে ডিপার্টমেন্টে চাকরি থয়ো বিনি নকানা অফিসে গ্রে উনকাইতে নমনো পোস্টিং দেমিয়া ফিয়ার বিনি নকানা যদি অফিস দমো কোনো তহসিল কাছারি দমো বেকাইনো কোনো মার নাই अब कोर्ट नि बो उंगो दंगो माने राय दं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट राय दं केत्र किंतु क्लास 3 नि जिनि बाद बाकिनि क्षेत्रले ओ राय करे हामबाय supplementary is over chini tabu next question admitted question number 7 boromon soda ko boromon chairman admitted question number 5 Borong chairman Jini borong gonang MDC je sumuni
जे सुमनिंखा टीटीएडीसी हाफांबाय रुंबेदेको सेबु नाजाक मानि बो रुंनकनि बागै नाजाखा साजादे टीटीएडीसी हाफांबाय रुंबेदेको कुम्बुई एकाडेमीनि बागै खरक चिनै टिउटर सेबु नाजाखा बिनि ताइखा सुमु टीटीएडीसी हाफांनि रुंबेदेकनि नायकलजाक रुंनक तंनाय रगनो बांला मीडियमनि इंलिश मीडियम ख्लायना बागै वानसुकमुं बेतं दुमुंनो वानसुकमुं तंखे बुफुरु ख्लायजाकनाय ताई बो आमसाय बो ख्लायजाकनाय वानसुकमुं तंगो हाफां कताल फाइमा यागुलो ताबुकसाक जरा रुंनक कायदै दो बांला मीडियम नि इंलिश मीडियम ख्लायजाखा रैम बाय रैम मके स्टेप बाय स्टेप जोतो आईएस आमचाइनिनो रुंनक रगनो इंलिश मीडियम ख्लायजाकनाय ताबुक जरति जे इंलिश मीडियम ख्लायजाकनाय अखुनैखा इंदिरा गांधी जूनियर बेसिक स्कूल अंडर आईएस हुई ताके शंकाय तारापतो जेबी स्कूल अंडर बिसरमोन निनी आईकेश एंके जे सेबुक नाजाकमानि कुम्बुई एकाडेमी जों एसिस्टेंट टीचर होननाय नानान दंमोन गोनां चेयरमैन सर तामुई जों एसिस्टेंट टीचर होननाय मानिया एसिस्टेंट टीचर होननाय मानिया टेट नांनाय बीएड नांनाय डीएलएड नांनाय आबो जिनि ताके शंके टेट होननाय बर नारो जों रिक्विजिशन लगायसे टेट परीक्षा लिखायसे माननाय के ताम खुंनाय कुम्बुई एकाडेमी सब्जेक्ट टीचर नांगौ आरो टीचर शॉर्टेज दंखा आबानि बागै प्रत्येक सब्जेक्टनि कायसा ख्लायै इंलिश बेंगली केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी जूलॉजी ख्लायै आबाय ख्लायै 12 जन जों मानाखा अब टेम्परारि मेजर बरफनो जों माने अवस्थाय टीचर हिसाबै त बरफनो जों रेगुलार बख्लायनिया जास्ट जिनि जिरायलो बरंनि सुरुंखानि all teacher guri hingkai जों टिउटर हिसाबै दिनाव all टिउटर guri hingkai गेबें फायनाय आबोनि बागै जों आबोनो माना लायका आमफ्राय Boromalam Adam Anantara Verma. Manggadang chairman ani question number ka 56 Chairman, from the MDC admitted question number 56. TTADC Hapang by Nikolda Cooperative Department Wall Loko Hamkai Bagay Tam Katawan Chomuntong Taumona Kuray Hinkim Bokro One Sublana Sajadi. Sini TTADC Cooperative Department One Chomun Saratang Hik Bangmasi One Chomun Tongu One Chomun Gringya into Boni budget nengka boni pan nengka matro 8 lakh beton tanggu dan putih taka cooperative department detail cooperative ni the employees tomena beton maru dan putih taka rang je matro 8 lakh boni scheme wise sengorok kuno wan sugane sikri chan thang ke nene gondasra lamps ni bangai Montreal lamps ni bago mahai kya 8 ta lamps no 8 lakh thang mene thum roda me mahai khai aro ni bisingo phane cooperative ni je department ni lamps tongnai rok bai samang
खायनायनि बागै वान सब्जेक्ट दङ नोंनि गन्दासरा लेम्प स एलपिजि एजेंसी नानानि बागै एप्लाइ खायदे दङ नोंनि ताम बोसोरनि गन्दासरा लेम्प्स नि बिसिंति तेबो कांचनपुरनि जनकल्याण लेम्प्स नि बिसिंति केरोसिन ऑयल नि डीलरशिप नानानि बागै एप्लाइ खायदे दङ लंथ्राइ बेलिगो हंखे डिपार्टमेंटल उस्टोर खुलावनानि बागै स्टेप नाजा दं किंतु मेन प्रॉब्लम के फाननि प्रॉब्लम हुई दं इनके जे फान सिगरे इनके वान सम दं फान सामन खायमाया और बिसिंगो ताबो काचा गन्नासरावनि लैंड ऑफिस बो हायनो कंप्लीटेड मोनो ताक बसनां मास रोगो इनॉग्रेशन खायजनाय अमा हायके जे रां खायमायनि न बरनो ग्रामीण एक्ट हिसाबै थुंनो रां रय होबाय है अमा हाय जे बरनि जे लैंड रोनि जे ताबक लुक सान दंमोन गन्नासरा लैंड संथों निनि लंथ्राइ बेली लैंड संथों निनि अनुकुतिनि जे लैंड दंनाय दं 18तानि लैंप्स नि बिसिंगो एकता बादो हांखे टोटली लैंप्स रक लॉस मांसि सले दं रयसाबारि लैंप्स थाङै वाइसा सोंलायमानि चिनि बरम गोनां एम बाय थाङै नेराव ताकलाय दिसिलो गुसो कामाय खायखा सोंमानि जि 5300 गुसोबो बस गायसानि प्रॉफिट यासो सिपु जे मासका अमनो दे प्रॉफिट हो हाहेनि माहलायका जे बनो बाहायके बरनि प्रॉफिट न इंक्रीज खायमानाय बरनो दैसा बाहायके डेभलप खायमानाय बनि बाङै जों प्रॉपर बरनो इन्वेस्टिगेशन खायै नायै बरनि बर जागा फाल्स दं बर माने बाङै इनकाम खायमेया बनो नायनायनि बाङै जों डिपार्टमेंटल ताबो नायकेनि खाय दंगो खायनाय सालाव बरनो बाहायके बरनि लैंड्स न डेभलप खायमानो बरनि प्रॉफिट न बाहायके बारि रमानो बनि बाङै साकथारि दं थांबाय Boromanam Adamson, Sini question and answers hour. Paithan, Tamuchinimo reference period, Kachas Haman Butan Togo, Ormunka Musan Tugunai Boromanam Adam, Ravindra Burma, Abo Musantu Manipure. Hauso আলোচনা আনলাই 30 মিনিট আন্তলে বরমনাম আদম রবীন্দ্র বর্মন বিনি মোশন হাউসো তিসনাভাবে কবজ মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার আনি মুসনখা ত্রিপুরা সরকারের নিকট এডিসি প্রশাসনের বকেয়া 581 কোটি টাকা পাওনা সম্পর্কে বরমনাম চেয়ারম্যান স্যার যিনি এডিসি ত্রিপুরা হাপাং খামান ত্রিপুরাও এডিসি হাপাং খামানি কাবু 40 বছর সপ্তম তফসিল এবং ষষ্ঠ তফসিল মোতাবেক যদি হিসাব হয় না কেমকার তাবুক 40 বছর রানি দালাই কেন খানাঙ্গ খুবই দুঃখজনক ঘটনা যেখানে ত্রিপুরাসা ব্যাকওয়ার্ড এলাকানো এবং ত্রিপুরাসার বিসি করকমা বিনি মানথাই বিনি ডেভেলপমেন্ট সেপ্লাজাক মহনিছে এডিসি গঠন খাইজা ভূমিকায় এডিসিও যে যত সামান্য যে বাজেট দংমন যে বাজেট রাজ্য বাই তুলনা খাইজা বেলা কেন কম বিনি
31% যে মানানি কক তমানি আর 31% বাজেট পর্যন্ত ওনিয়া since 1981-82 till today তিনি যারা যে বাজেট কমি তমানি ও বাজেট দি রাম বেশি মানত দূরের থাক আবু বেলা হাসান কক আও বাজেট যত নিশে কম তিনি রিজার্ভ হইতো যত নিশাই কম বোধরাও মানখা যত নিশাই বেশি ক্ষমতাও কমখা বাম ফ্রন্ট লেফট ফ্রন্ট যত নিশাই ত্রিপুরাসানি বাগৈ সেংরা কামাই বাম ফ্রন্ট তিনি হয়তো বড় তিনি হাউস ভাইয়া গ্রই মানে বড় কারণের তিনি হাউস না হইতে বিদায় মাং তিনি বলে অ্যাবসেন্স অফ কম সানাই তিনি জিতেন বাবু সং জিতেন্দ্র চৌধুরী বা রাধাচরণ সমরক যে কক সাহিত্য মতাও খান যে এডিসি ডেভেলপমেন্ট খাইছে গিয়া এডিসি ও কোন কিছু করিখা কিন্তু বমি আমারও যে নুকমানি যে রাং বা যে বছর বনি ইয়া করছে জরা মানকা সেই জরাও তো তাই বলে আমার কামনানি কক কমানি এমন কোন ট্রাইবেল এলাকা ত্রিপুরা আমচাই করে যে আমতে শপিং মলম টঙ্কা 3 তালা 2 তালা খোয়াইনি ও সুভাষ পার্ক হাইরক বা নিনি কমামা জিরানি আরক মার্কেট ডেভেলপমেন্ট রুট ডেভেলপমেন্ট ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট মডেল ভিলেজ হর্টিকালচার এগ্রিকালচার তামতম একমাত্র কারণ খা বঞ্চনা খাইকা বর্ণি নিজনি আমার এডিসি প্রশাসন বাংশ 1981 নিসিমি 1985 সাল জোড়া নেক্সট 6 শিডিউল মোতাবেক যখন ইলেকশন হয় 1985 সাল 1985 নিসিমি 1990 রাজ্য লেফট এডিসি লেফট লেফট মানে লেফট সেখানে হয়তো বাদ কই জায়গা ডেভেলপমেন্ট হইতে বাদ উন্নয়ন হইতে বাদ ইনকলাব জিন্দাবাদ মানে যত চাকরি হইতে বাদ আইন বলে কা জায়গা তার নুক রাখা সরকারি কর্মচারী রিক্রুটমেন্ট তো ধরে থাক নিবেন বাবুনে আমল ফান্ডিং দশরথ বাবুনে আমল ফান্ডিং মানিক সরকারে আমল ফান্ডিং শুধু ডেপুটেশন নিউ রিক্রুটমেন্ট রুলস করে কোন নতুন ভাবে রিক্রুটমেন্ট খাইনি মহাপরণী 30 বছর শাসন সম্পূর্ণ বামফ্রন্ট ব্যর্থ খাই এডিসি নম্বর মুখে খান থাকা পরিবারের চিন্তির নাই নেখানকে প্রত্যেকটি বছর নিচে বাজেট এই বাজেট নাইমান পরে মুখ রাখা যে বামফ্রন্ট বরণী আমলনো যত নিচে রাং কম এডিসি রাখা আর যেমন ভাবিনে जोंताव डिउस माने अरल चिन जे मानथाय चिन मानथाय 581 কোটি 86,000 86 লক্ষ 6,401 টাকা আবু 2020 জরা তিনি সেম টাইম जोंमुगो राज्य सरकारनि बिनि जे बाजेट बारि मासे बारि दङ তাও যে বর্তমান যে বাজেট তমানি 22,500 কোটি টাকা সেই জায়গাও তিনি যারা ডাবল ইঞ্জিন হিনি তমেরা যারা তিনি চিরকবে তিনি বরণি সহ্যই নিয়ে বড় বিরোধী বেঞ্চ যারা তমেরা সহ্য নিয়া ঠিক আছে বামফ্রন্ট তো একদম শেষে লাঙ্গা চীনে কা আশা তমানি সবকা সাথ সবকা বিকাশ চীন গুয়া গ্রামিয়া শাখা সবকা বিশ্বাস যে যত সমান আগর তল যে স্মার্ট সিটি भी तो मानका है अन्य ट्राइबल इलाका का जेंटलमैन सिटी पर तो मान ना स्मार्ट तो दूर था जेंटलमैन दूर था न्यूनतम जे তোমরা না মানি আবো পর্যন্ত খাইছা দিয়া বঙ্গে আমল বহুত হাই ন জনপ্রতিনিধি সারা
বাইকে যে কেরাও বাজেট থাকে মানকা ঠিক আছে বাজেট কালাঙ্কা ঠিক আছে বাজেট যদি ন 1081 কোটি টাকা যদি খাই তো কাঙ্কায় আপনি 50% রাং কোন রিলিয়েবলে আপনি 50% রাং নিবাগে বিমল বাবু তবে একটা কক সালিয়া তিনি যে বাজেট নিকম ন সামানি সরি আপন অকম মাসাও যে ও যে তিনি 80 বছর 40 বছর 581 কোটি টাকা ন जों बाहायकै राज्य सरकारनि तुबुयै बा राज्य सरकार जों साबसिस्टेम खायनाय नांखाय आइननि दारस तबांनाय जिनि कुट दङ आनि मानथाय दङ गताङै तिनि मो सेबलाय तनि खाबो दिना आबाय हासपातालनि तबो डेभलपमेन्ट खायमा खामु एम्बुलेन्स पाइमा खामु एक्सरे मेसिन पाइमा खामु सिटी स्कैन पाइमा खामु रेडियोथेरापि पाइमा खामु जों आरो नार्स लामा खामु जिनि मुंसा खायखामु পরিমাণের মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার নিনি বিসিং তিনি ডিমান্ড খাইনা মুসুঙ্গ বর্তমান এডিসি হাপাং এডিসি সরকার ন রাজ্য সরকার যিনি যে মানথাই যিনি যে ডিউস অবন ডাক্তি ডাক্তি রিনা নিতম অর রিনা নিখান দানি নিনি আনি হিনি লাভ করে অমঙ্গা সম্পূর্ণ এডিসি ডেভেলপমেন্ট বিভাগে এডিসি যে কর্মচারী নিয়োগ খাইনা বিভাগে নিউ রিক্রুটমেন্ট রুলস তৈরি খাইনা বিভাগে এবং নিউ রুলস কানেক্টিভিটি जों देतायगो काम खायनायनि बागै जों जे नुकुं हामप्रायनि बागै हाटखौ जुमियानि बागै एग्रिकालचारनि बागै जोंनि आनएमप्लय जेनेरेसन नताव डेभेलपमेन्ट बाहायके खायनायनि आबनति जोंनि जे गुलिलकनि जे यार्न बाय जे रिटार्मनि जे सिस्टेम दंमोन आबनताव डेभेलपमेन्ट खायनायनि बागै अ रानबाय जों 500 कोटी जुरि बांखांखाय अबनो जों नांखांखाय जोंनि कर्मचारी जों ताबो अनेक कर्मचारी जों फाइमानि पर 25 বছর 30 বছরनि পরে आनी अरनि एडिसिनि कर्मचारी তিনি प्रमोशन मानका जे प्रमोशन मामा परे पर न्यूनतम दिए बा आलादा भाবে রিটানি जों मामा खायमा खामो किंतु जों खायमाया एकमात्र राज्य सरकार বিমাতৃ সুলভ সব সময় না কি বাম কি রাম কি ডান কি বাম ও সরকারनि आबाद जों सबजन नेग्लिजेंसि खायजा दङ अबनि बागैनो তিনি গ্রেপ্তার টিপ্রালেनि দরকার नांगौ सेम जों साक बाय साक काम काय चालक थानाय बागै एकमात्र डाइरेक्ट फान्डिया बादे एडिसिनो कोनो डेभलपमेन्ट खायमांगला बनि बागै माननीय चेयरमैन सर निनि सिंकै सिनो बेक बकिया रांनो तुनाय बागै राज्य सरकार थारे अनुरोध खाय आनि कलकरम बाय हाम তবে বরং আজম গণেশ বর্মা নমো সম্মতি কক্ষায় Borong Chairman, Chini Honorable Member Robindra Debromabay, Turzak Mushon, Ang Kulana, Chini Honorable MDC Robindra Debrona from my mother. Gini Turzak Mushon, almost on a visitation, Gini Oro, the Bokia Bajek. 아무것도 안 기차 사는 거죠. 다음 이번에 해당층 사용하는 보일러스 스테토 트리푸라 스테토 선 ADC 시스템 작만이 아무런 뭘 가ରଣ 아버스 보일러 사용하는 노수 아버스 보일러 시스템은 ADC 에리아와 선 이제 ADC 아লাদা খাই রাজ্য সরকারের আলাদা খাই খালি না হারমানি आउनि मूल उद्देश्य एडिसी एरिया बिसिङ तंनाय जत त्रिपुरा सारकन जत कुंथाय बारेरकन हायके एडिसी एरिया बिसिङ कि वानसा कि तक्सा जत बारेरकन अरनि बारे जे एरिया तंनाय बारेरकन सारै किसनानि बागैसे जों जेव एडिसी एरिया सामजग अबनि बागै जों साइबन बनि बिसिङै एडिसी एरिया तंनाय जे ADC बिसिङाव थांनाय जेखिनि बर'फ्रा डेभेलप खायनायनि बागै जों वान सुबुं जुदि दं हांखाय जों अबलानो जों मा साननाय ADC एरियानि बिसिङाव जोंनि गोबां माथाफोर जों जे ADC हाबांसारबाय दंमोन जे कर्मचारि कर्मचारि जों पहिला जों ADC एरियानि बिसिङाव इनो नांगौ कर्मचारिनो जों ADC नि बिसिङाव नियुग खायनो नांगौ अबबायनो जों खायमानिया अब सुदु राज्य सरकारबाय नाम मात्र ADC ना जों खायजाखै दं
어머니 방에다 보일러 좀 에디시는 사르나니 방에 성 니우 가이나가 에디시아라는 거르모사리 저또 오피서는 좀 라이트 사건은 제 데부테이션 거래 내가 좀 rahata tomone obane bagena sing edisino tik mata chin sam khaimia oba chin program nu jare to boni bagai sing taru saimano edisino sarna ni bagai edisino chine development khajan bisin baichon je department of tapkone sing edisino rahata kumone all department no sing full fill khlai rahata ja audit noda department khlai pak jare to boni bagena kojen musugo o je budget khlai tomone budget 사도는 주는 제 budget 하는 동안에 budget 백분도 되는 진 선보분이야 비하가 아무리 비시는 주는 또 먹기야 클라이 만 백 클라이 또 반다이 에디시 에리아 디프라사 에리아는 분은 늘좀 스쿨 콜레지 라마 하여간 미니 뭐라 축제에 누가 성어자가와 버르고 사리티선 말에 지니 뭐라 좀 디프라이브도 원래 안들이 honorable chairman 비신데 안타도 사이먼은 무슨 해결비리 비친도 있었다고 라이트 선언은 이리는 이제 어디비션 정거자가 이제 카운트 정도만 비친데 카운트 비친 좀 그스트로에 라이트 선언은 디만 막 하냐 디만 가이 좀 해도 에디시에를 넣어 좀 따로 파이지니 자 에디시에를 비치는 동네를 그 바가 좀 데벨롭 가이는 바가 좀 무슨 어떻지 어떤 바jet 클레나 어머니가 디니 따로 한 말로 제 다음은 이제 그 다음 디프로모터 에디시 하고 파이에 다음 제 지나라 지니 honorable CM deputy CM ता जब तक इंद्र को मत में जे बिल तो बुझा के क्या ओ बिल 어네 다음 아기 좀 사로 500 아무 데가 좀 사로 500 가이제 때문에 아무라 거기서 많이 벌어내는 거 정부 원주는 거 지니 제 다음에 디프로모터 하고 발견이 선제 삼감 가이 때문에 어머니 바가나 빌리 떨러 어서고 먹고 खाना 클레이 먹고 군다 외거다 바타기 때문에 뭐냐면 다른 인진이 सरकार아 능 저리 에디시아는 저리 사르나기 당한가이 능 어서고 능 디프라선이 부분 하는 배우가이 자라시 빌리 떨리네 따라 버럭 어서고 빌리 떨는 데가 또 해보는 거 좋다 बस कल सराय तरीके से को बड़ा निविष्ट राज्य सरकार साबुए 어버증 संगरो 제대로 말을 따붙이니 제 에디사본의 룰링 government 때문에 뭐 시작되면은 바로 앞으로 에피센트 가정 바로 뭐라는 좀 사고 바로 앞으로 여기 어자가 빌릴 때 가에 디니제 보통이 타면이 어버구나 좀 제가 어떤 에디사본의 좀 룰링 때문에 어버는 좀 말이 그 프로가스타요 다음 여기 현재 전제 바젯 전제 앞으로 이제 바젯 파이 때문에 어버는 좀 잡만나요 어버는 비슷해 어버는 가는 지는 राज्य सरकारले जे मान भाई देना माने मान भाई가 나하는 방에 선도를 한가이 아인의 미신의 땅을 거인나 하지만 아무로 되면서 아베 가이는 하야 한가이 성분의 디나 디프라모다 파이면 보러가 성제 에디세를 따면 디프라사 하여간 에디세를 미치는 제가 뭐라 떠나는 거 운명의 가이 해게 싸는 기선한 거에 신분의 되면 선법이야 보내보내 honorable chairman 미리 미신의 성디니는 제 어른의 가운데를 미성들은 미사기만 가나이 지금 이제 먹기야만 되나 좀 자세구나 아다이 되나이 하여간 아무나 좀 가이사 보너스 시간 더 하래 라이트 석탄 되네 하게 트레이너 월 같은 게 부석탄이 나가 해래 안 드니 저트는 하게 저 카카함 함도 너는 어느 번 젊으나 아니 저 있어 koklarını 쓰면 한 바이 그런가 তারপর Mushanni Shadow, Honorable Deputy CM, Honorable Oliver Depot. Honorable Chairman Sir, ini Jenny Bormanang MDC, Mazang Robindo Del Borma, Jemushon to Money. মোশন খুব যুক্তিপূর্ণ এবং মোশনের উপরেও আলোচনা খাইলে গেছেন অনেক কিছু আলোচনা খাইমানো বাহিকেই মো 581 crores তাবো বলছেন মানিয়াখো অমো কিন্তু হাফাঙ্গ ফাইমানি আগে মো হাস্তেনি বড়গ্রক সিসিসিআই মুসলতানি তুকু
অনেক বড় প্রশ্ন খাইল মোশন ইজ আ ওয়ে to send your message to the state government and also the central government and let the people of Tripura know how and why ADC তাবু পর্যন্ত বঞ্চিত খাইজারি তম তিনি ওর বিরোধী বেঞ্চ নি বড় পক্ষে দেব কাম খাবো we have been seeing the culture of opposition bench is to walk out বরক চঙ্গু কোনো ডিসকাশন চং তংয়াংনানি চিনি মখাং নাহারি কেবো ককটা সাধন जोंनो केबो ता कुतुबथो जोंनो केबो समालोचना ता खाइतो বিরোধী বেঞ্চ নি বরক রগ্ন বরক যদিও ওর করে through the media I want to tell them they must understand the system of democracy বারবার সম্পূর্ণ তিনি সানাম চেষ্টা খাইকা বিমল কান্তি চাকমানো যদি অনারেবল ইএম কমল কলই কোনো ধরনের ব্যক্তি আক্রমণ খাইত কানকে let বিমল কান্তি চাকমা speak about it and let us know because we don't understand বড় বিমল চাকমানি কোনো বড় ভাইয়া কোনো ব্যক্তি বিশেষ আক্রমণ খাইবে কোনো ঘটনা করে it was only the fact that our honorable EM Kamal Kaloi wanted to highlight the problems of interior people, Tiprasa people. Chini nunjagna tini obhab, chini lama kare, hospital kaham kare, akogno jokhon boshana thanka, definitely any one of us will get emotionally charged up. When you go and see their life, ওরা আসুকে ওরা এসিপিসিং আসুকে একজন সরকারি অফিসার নিয়ে ইমোশন ফাইয়ার না নয় কিন্তু যারা পলিটিক্যাল ওয়ার্কার সোশ্যাল অ্যাক্টিভিস্ট রিপোর্টার জার্নালিস্ট যখন বড় থাঙ্গ আপুর কিন্তু ইমোশন ফাই হয় আর আমাদের কথা বাদ দিয়ে দিন যারা ত্রিপ্রাসা চিনি কক বাদ দিয়ে দিন আমি জানি এই রাজ্যের বহু সাংবাদিক লাইক শেখর দত্ত সুবীর ভৌমিক বড় হাই পর্যন্ত যখন দম্বুর নগর এরিয়া খারুমুরা লংতরায় থাং বেড়াই নাই মানুষ পাল ইত্যাদি সমস্ত যে পত্রকার যখন পড়ুনি কলম পড়ব আরবও কিন্তু ব্যথার সেই কাহিনী উনারাও লিখেন ত্রিপ্রাসার অগ্নি চিনতেব ইমোশনালি চার্জ হয় তিনি যারা বিরোধী তংনেরও অমহাইকে চিনি ইয়াংনি কয়েকজন সদস্য থাকা তুতা পাখির মতো কথা বলবেন না আরে তুতা পাখির মতো কথা বলাই যায় কিন্তু যে মালিক তুতা পাখির যে মালিক তাকে তো তুতা পাখিকে ভালো কথা শেখাতে হবে এই তুতা পাখিকে দোষ দিয়ে কিছু হবে না তুতা পাখিনি মালিক রূপে তাদের ভালো কথা বলতে শেখাতে হয় ফিরনি রোড করন তিনি যে বড় ওয়ার্কআউট খাইকে আমি তো প্রথমেই বলেছি তাদের যে সমস্ত কার্যকলাপ আজকে হাউসে থাকবে না जों नखान नायखेनो नुगो তিনি ওয়াতিওয়া ওয়ানোয়া ওয়া হাপাইমা লগে লগে সে there is a system business advisory committee we sat down we had a meeting 2 members from their side 2 members from our side question our group nai chalaओ कहां के चले गए and today they are coming and demanding माइचामा जोरां माइचा साय आंताम मिस्टिसा नाय नों एंड आगे मीटिंग चलाय बे कबले जे 11 टन सी 12 दरके प्रश्न सुनने उत्तर मारने they don't agree and if at all they wanted to bring anything against our honorable EM they could have brought motion মাইকো কুসাইমান সব সময় কক সানাবো কক ইয়াতে there is a system এবং আমি অনুরোধ করব টিভি বিসিংতি ইউটিউব বিসিংতি যদি বড় দাইগাই বিমল কান্তি চাকমা অংশ কুমার ত্রিপুরা নরক সংসদীয় গণতন্ত্র as a representative what is your right you should know about it then you talk I can walk out খাইখানে তিনি সত্যি সত্যি আদা হাউস অফ ওক সামান হাইং যাবো এই যে 581 কোটি টাকা অন্য এক বছর দি ঘটনা দিবা প্রত্যেক বছর আমি এটা বলবো না যে এটা সিপিএম করেছে লেফট ফ্রন্ট করেছে আরে ত্রিপুরা রাজ্যে
তীব্রাসারণী উন্নয়ন নিকম ভাইকায় সমস্ত দলের চরিত্রই এক ধরনের, আমি এটা দেখেছি। এটা কংগ্রেসের চরিত্রবাহী না, বিজেপি সরকার চরিত্রবাহী না, সিপিএম চরিত্রবাহী না, সব পার্টিরই চরিত্র একই কালার যখন তীব্রাসানী উন্নতি নিকম ভাই। আমি দেখলাম এখানে, এটা তো পরিসংখ্যান, এটা তথ্য। চিন্তা করি 2005-2006 ডেভেলপমেন্ট খাতে আপনার প্রায় 6 কোটি টাকা 40 লক্ষ রিজার্ভ হয়েছে অ্যাজ পার দি ফিগার। 2006-07 6.5 কোটি টাকার বাড়ি থাকলো 7-8 কোটি 66 লক্ষ। এইভাবে বাড়িতে বাড়িতে ভাইয়ে 2017-18 পর্যন্ত 1 কোটি 96 লক্ষ টাকা ডেভেলপমেন্ট ফান্ড। হঠাৎ কেলুকা 2018-19 থেকে 2021-22 জোড়া হঠাৎ ফ্লাইয়ে এডিসি নি নখানি নুকুম হঠাৎ ফ্লাই আরো মেঘ নেই থাকা ক্লাউড থাকা ওতে রান ফেলিয়ে যায়, একদম কালো কালি দিয়ে ডেভেলপমেন্টের টাকা শূন্য ওতে কোনো একটা টাকা ফাইলিয়ে। তারপরে তিনি অরবরতাম সাইডম কি বলেছে তারা, কে হাফাঙ্গে আছে, তার সব সরকারও তো, হ্যাঁ সরকার তোকে নক মা খাই নাই। এত শয়তানি, এত এত বুদ্ধিমান উনি লাভ করেছেন, যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তা তিন ওর আছে। একদিকে নংসানায় উন্নতি খাইবি, আর একদিকে শূন্য টাকা দিয়ে বলবে যে উন্নতি করো। মামা কে বল আবেন তিনি বড় বড় তমলাইনি আর ক্ষমা সান্নানি কিসের ক্ষমা, আমরা ক্ষমা সান্না বুঝো বুঝে সাইমানিয়া করো। বারবার আমরা বলেছি ক্ষমা কোথায় চাইবো, কাকে চাইবো, কেন চাইবো বলুন নাতি। বরং মধ্যে বিরোধী দল নেতা নি দৌড় সেলাই তোমার, হ্যাঁ তিনি জানেন মানে বিরোধী দল নেতা অন্য সদস্যর যে গবান চিনি খায় কেন, কারণ আরো থাকলে ওই যে তুতা পাখির মালিকদের কাছে বলবে দাদা আমি বেশি চিল্লাইলাম, মনে হয় ওই গাড়ি আর ক্যাশকোটটা এটা আমার জন্য হওয়া উচিত। আমরা জানি অন্তই খেলাও করে। তারপরে 581 কোটি টাকা, এটা তো কিছুই না। শুনো যে বাজেট টাকা, এই বাজেটে তো আমরা আলোচনা করবো। তারপরেও বলছি বাজেট দাম নিয়ে বিমল বাবু নিয়ে কতগুলো প্রশ্ন জবাব নেই। বিমল বাবু বলছেন যেই হবে না সেই হবে না, এই মেজর হেড মাইনর হেড। আরে মশাই সিংকি মাইনর হেড মেজর হেড সিংকি ছিয়া দেবা। বিমল বাবুর সংসদীয় গণতন্ত্রের জন্মের আগেও নিমেষ দেববর্মার সংসদীয় গণতন্ত্রের জন্মগ্রহণ লিখছে। আর আমরা এইভাবে কথা বলি না। আরে মেজর হেড মাইনর দুই দিন আমি শুনলাম। আমি জাস্ট চাইছিলাম কুমিরটা আসুক, আমার খাদের মধ্যে কুমিরটা আরো আসতে থাকুক, তারপর কুমিরটাকে আমি ধরবো। আমি কিন্তু সিরিং কারো খানাই তো নাই। আরে মেজর হেড মাইনর হেড নিয়ে कैसा বইছে তো ভাই, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া মেজর হেড মাইনর হেড কি বই পাবলিশ খাইও বই নিবন্ধ লিস্ট অফ মেজর এন্ড মাইনর হেডস অফ অ্যাকাউন্টস ইউনিয়ন এন্ড স্টেটস 1998 থেকে না মো বই ফলো খাইনো और বাজেট বই আর বাজেট নি মতে হেড নাই নো চিনি অফিসার র বাজেট র ফিক্স কি তিনি প্রথমে কিন্তু উত্তর গামু ঠিক মত অর্থাৎ বড়নি বই তুই বড়নি ছাপাই গাব যেটা হবে না এরকম যদি না করা হয় টাকা দেবে না। তার মানে আগিনো তুতা পাখির মালিকরা বলে দিয়েছে, হ্যাঁ এটা তো ঈশ্বরের কৃপা যে তুতা পাখির মালিক নকল বই থেকে মাইনর হেডস আর মেজর হেড শিখাই দিতে। হ্যাঁ অমর নাই যদি বসাকে তোমরাই আবাইছে আমার তার মুখস্থ থাকা 2402-2202 করুন না। বিমল বাবুকে আমি এই বইটা দিয়ে দিতাম, আপনি এসে কালেক্ট করে নিয়ে যান। আইনা সাদা কক গাইতে তাই ছাড়া রাং থাইয়াং থাকা আমাদের দোষ দেবেন না। আরে মশাই বাজেটের কথা বাদ দিন,
তাঙ্গি ডাকবো সমস্ত দপ্তর ইয়াকার মায়ের উপর সিএম সাহেবের কাছে যে দপ্তরটা আছে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের কথা আপনারা শুনেছেন, কোঅপারেটিভ দপ্তর 1.5 কোটি টাকা বেতন আর ইমপ্লিমেন্টেশন থেকে 18 লক্ষ টাকা। তামবা অমর তাম তাম বড় সিংহ ফিরনাই দিন বাগেই চিনি ধানি গণতন্ত্র একটা রায়দা তো মই দিছিনো চুন্নতিকেইতে তন্নি আইতে মই দিছিনো থৈনা নাই তমনি মনো ইনজেকশন রুই ঠিক মতো বুসারি মনো রাজ্য সরকার থানি হিমরিমার অন্যাইছে রাংকুনান বাগে আইছে চলতে অমর দিকে তন্নি আইছে আইকে এইভাবে যে এই সমস্ত তিনি 5 কোটি কা শুনাই, তিনি 20 কোটি কা শুনাই, কা সুমাং তিনি থাং চলকা 581 crores ini bagai mo the mushum tumani mono I personally really thank our honorable MDC Rabindra Dev Burma nan belai hambaya paru ebong o resolution uporo kaisa letter government of Tripura thani thangan inso ebong more andorno dak dikhai rena inso this is all document. See অনেক মেম্বারও কেন সাও যে মো প্রশ্ন শুনি দেমান মো তো এডিসি নি এখতিয়ার রকলাই ফরগেট অ্যাবাউট এখতিয়ার ইউ আস মো হাউস নি আমসে তো ক্ষমতা তমলে ক্ষমতা না থাকলে কি আমাদের অসুখ এমব্লেম ইউজ করতে দেওয়া হয় আবারও ক্ষমতা আরো চিঠি সংবিধান নাই যে হাউস ডিসিশন না হারে এই একটা সিদ্ধান্ত না হার মো সিদ্ধান্ত কার্যকরী কইতো কালকে যখন আমরা কোর্টে যাব যখন হাই লেভেল মিটিং এ যাব এটা আমাদের কাছে দলিল হয়ে থাকবে এই দলিল আমাদের দরকার শূন্য কোনো হ্যান্ডিক্যাপ নেই তা চলতো লাইছে উইল এনশিওর হোয়াট ইজ আওয়ার রাইট আবনো তুই চলকক সানাই দিস সানাই মমুসন উপর কাইসা লেটার থানতম যতন হামবাইয়া পারে আনিক মুসলমান ছিল বরং Adamson, kini first army business, orang baca, sarik ni 230, 230 পর্যন্ত সভা মন্তব্য লাগে তিনি সামনে পুরো সমান অরণ্য পাঁচ আমি ঘোষণা করেছি। Mà sẽ phải là nha.